Hello everyone, this is Samir Suna and you are watching my YouTube channel. Now we will discuss about one of the most important topic, March 6 literacy. Before we discuss about it, please everyone subscribe to my channel, like, comment, share in this video. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯଥା ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶାସନ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସକୁ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉଦାରବାଦୀମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲାବେଳେ ମାର୍କ୍ସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲାବେଳେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ 1848 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଓ 1876ରେ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 1848 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଏହି ବହିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏବଂ 1876ରେ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ମତ ଦେଲେ ଯେ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଓ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତ ଦେଲେ ଯେ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଓ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସମାନତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ମତରେ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାଜରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସମାନତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଶୋଷଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ନଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ନଥାଏ ବା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ନଥାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ବଡ଼ ସାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବେ, ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ବିକାଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ବସ୍ତୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କ'ଣ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ବସ୍ତୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ହିଁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ହିଁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର ମତରେ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କହିଗଲେ, ସେ କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର କରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କାରଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଶୋଷଣ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠି ଶୋଷଣ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଷଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବା କଥା ବା ଶୋଷଣର ସମ୍ଭାବନା ସେଥିରେ ନଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଉପରେ
गढ़ी तोलिबार आवश्यक। जदि गणतंत्र को आम सुदृढ़ बा गणतंत्र को एक सुशासन प्रतिष्ठा करवा ताहले गणतंत्र को कौन अर्थपूर्ण न्यायपूर्ण और युक्तिपूर्ण करने को हेले ताकू संख्यागरिष्ठता उपरे गढ़ी तोलिबा लोकमानकर द्वारा लोकमानकर अत्याधिक संख्या द्वारा गढ़ी तोलिबा उचित बोली मार्क्सवादी माने मत पोषण करिसेंती। यह सर्वहरार विप्लव द्वारा ही संभव। यह समस्तंकर केमिति संभव होता है लोक मानक बा जो मानकर पाखरे किछि नाही से माने सर्वहरा आइचंती तांकर द्वारा ही यह संभव बोली से कहचंती। एही प्रकार गणतंत्र को समाजवादी गणतंत्र बा सर्वहरा गणतंत्र कहा जाए। एही प्रकार जो प्रकार गणतंत्र अछि एही प्रकार गणतंत्र को कोन कहा जाए समाजवादी गणतंत्र बा सर्वहरा गणतंत्र कहा जाए। मार्क्सवादी माने विश्वास करती जे राष्ट्रर विलोप साधना और साम्यवादर प्रतिष्ठा द्वारा गणतंत्र को वास्तव और आदर्श रूपे दिया जाई पारे। ए प्रकार व्यवस्था श्रेणी न थाए निहाती भाव से कौन कहते मार्क्सवादी माने विश्वास करती जे राष्ट्रर विलोप साधना और साम्यवादर प्रतिष्ठा द्वारा गणतंत्र को वास्तव और आदर्श रूपे दिया जाई पारे बोली से ए प्रकार व्यवस्था श्रेणी न थाए बोली कहते। एणु श्रेणी संघर्षर प्रश्न उठे ना तेणु श्रेणी संघर्षर कौन प्रश्न उठिब नहीं। कौन सी एक निर्दिष्ट श्रेणीर स्वार्थ रक्षा विकास पाई राष्ट्र मध्य न थाए निहाती भाव में कहि परिबा। कौन सी एक धनी श्रेणीर लोक मानकर विकास पाई कौन सी प्रकार राष्ट्र न थाए कि कौन सी लोक मानकर गोटे पर्टिकुलर श्रेणीर राष्ट्र समस्तंकर पाई थाए। तेणु श्रेणी संघर्ष शोषणर अत्याचार अनुपस्थित लोके साम्यवादी समाज रे आनंद रे रहती निहाती भाव में से कहते कौन श्रेणी विहीन समाज हेले शोषणर अत्याचार अनुपस्थित शोषण जदि करा न जिवो लोके साम्यवादी समाज रे समाज रे संपूर्ण आनंद रे रहती बोली मार्क्सवादी माने प्रकृत अर्थ रे गणतंत्र मार्क्सवादी माने प्रकृत अर्थ रे गणतंत्र प्रतिष्ठा चाहती। यही प्रकार तांकर मत व्यक्त से साब्यस्त करिसेंती। मार्क्सवादी माने गणतंत्र विरोधी नुहंती से माने बुर्जुआ गणतंत्र बा बुर्जियस डेमोक्रेसी बा मध्यवित्त धनी वर्गंकर द्वारा प्रतिष्ठित पुंजीवादी गणतंत्र को संपूर्ण विरोध करी निजर गणतंत्र को प्रकृत बोली से दाबी करती। निहाती भाव में से कौन दाबी करती कौन सी प्रकार बुर्जिया गणतंत्र बा मध्यवित्त धनी वर्गर लोक मानकर प्रतिष्ठित पुंजीवादी गणतंत्र को विरोध करी निजर साधारण बा गणतंत्र को प्रकृत गणतंत्र बोली से आख्या मध्य देइछंती। पाश्चात्य गणतांत्रिक व्यवस्था रे एक अनुष्ठान माध्यम रे कार्यकारी होता है। पाश्चात्य रे जेपरी अनुष्ठान माध्यम रे एक कार्यकारी होता है। एपरी गणतांत्रिक राष्ट्र रे एक निर्वाचित व्यवस्था सभा यह निकट में उत्तरदायी रहुथिबा एक कार्यपालिका संस्था और एक निरपेक्ष न्यायालय आवश्यकतार अनुभूति होता है। निहाती भाव में कौन गोटाए राष्ट्र रे व्यवस्थापिका सभा निहाती भाव में व्यवस्थापिका सभा रहिबा दरकार। यह निकट में उत्तरदायी रहुथिबा बेले एक कार्यपालिका मध्य संस्था रहितबार दरकार एवं निरपेक्ष न्यायालयर आवश्यकता मध्य अनुभूति होता है। उदारवादी सिद्धांत रे क्षमतार पृथकीकरण सेपारेशन जितेबेले देखा जाए बा विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन और विच्छुरीकरण उपरे गुरुत्व दिया जाउथिबा बेले गणतंत्र मार्क्सवादी माने सिद्धांत रे एही समस्त नीति और अनुष्ठान को तीव्र भावे समालोचना करिसेंती। निहाती भाव में से कौन तीव्र भाव में निंदा मध्य समालोचना क्रिटिसिजम मध्य करिसेंती। सेमानंकर मतरे संख्याधिक बा संख्यागरिष्ठ शासन मेजोरिटी रूल्स मध्यम रे ही प्रकृत गणतंत्र नीति को कार्यकारी करा जिबा पारिबो। निहाती भाव से कौन जुक्ति बारिसेंती संख्यागरिष्ठता दल ही बा शासक गोष्ठी ही माध्यम रे प्रकृत गणतांत्रिक नीति को कार्यकारी करा जिबार उचित बोली कहते। सेमानंकर मतरे साम्यवादी समाज संख्यागरिष्ठ रो स्वार्थ को साधित और संरक्षित करिथाए। मार्क्सवादी माने गणतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था रूपे ग्रहण न करी यह एक मूल्यबोध और समाज प्रतिष्ठा भित्तिभूमि रे स्वीकार प्रदान करिसेंती। से माने कौन गणतंत्र मार्क्सवादी माने गणतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था रूपे ग्रहण न करी यह एक मूल्यबोध और समाज प्रतिष्ठा भित्तिभूमि रे से यह ग्रहण करिसेंती। से माने यह राजनीतिक रूप व्यवस्था विरोध करती। निहाती भाव से माने कौन राजनीतिक व्यवस्था रूपे विरोध करती कारण यह सही रूप रे एक श्रेणी गठन रूपे कार्य करी और एक संख्या शून्य श्रेणी समर्थन करिथाए। निहाती भाव से कौन
एक सही प्रकार कार्य श्रेणी बा सही प्रकार गोष्ठी करी संख्या श्रेणी मध्य सेथिरे गोष्ठी करि थाए। लेनिन श्रमिक श्रेणी गणतंत्र वर्किंग क्लास डेमोक्रेसी और बुर्जिया गणतंत्र मध्य पार्थक्य टाणिछंती। तांकर मतरे जेतेबेले समाजवाद साम्यवाद रे रूपांतरित हो जाए सेतेबेले गणतंत्र एक राजनैतिक व्यवस्था रूपे निजर स्थिति हराई थाए। निहाती भाव से कौन कहिछंती जेतेबेले समाजवाद और साम्यवाद रूपांतरित हो जाए सेतेबेले गणतंत्र राजनैतिक व्यवस्था रूप स्थिति हराई थाए। मार्क्सवादी माने मत बुर्जिया गणतंत्र अर्थनैतिक सर्वोत्कृष्ट गोष्ठी इकोनॉमिक्स इलिट शासन क्षमता को व्यवहार करिथाए। सेमाने एही गणतंत्र प्रचलित निर्वाचन व्यवस्था आईनगत भित्ति और यथार्थ ग्रहण करती नहीं। सेमाने एही सब कोन ग्रहण करती नहीं। सेमाने जुक्ति अनुଯାयी एक बुर्जिया राष्ट्र रे प्रत्येक दल मध्य आदर्शगत पार्थक्य मात्र यथेष्ट अटे। ताहा धनिक श्रेणीर स्वार्थ को कार्यकारी करिवार लक्ष्य रखि थाए। सेमाने पुनर्बार जुक्ति करती जे बुर्जिया गणतंत्र धनिक और शासक श्रेणी रे प्रभाव जो न्याय और बहु व्ययबहुल व्यापार अटे बोली सेमाने जुक्ति मध्य करिथांती मार्क्सवादी माने। उपरोक्त दोषी त्रुटि सत्वे बुर्जिया गणतंत्र मूल्यहीन। यह श्रमिक श्रेणी को राजनैतिक सचेतनताशील संगठित हेबा पाई प्रेरणा दिए। यह केतेक मात्रा रे गतिशील अटे। यह केतेक मात्रा रे मध्य गतिशील अटे बोली कहि परिबा। कारण यह निजर वृत्ति और रूपांतरीकरण पाई निजे क्षेत्र प्रस्तुत करे। बुर्जिया गणतंत्र एक समाजवादी विप्लव माध्यम रे श्रमिक श्रेणीर गणतंत्र प्रतिष्ठा सुगम करिथाए। मार्क्सवादी मानकर मतरे पुंजीवादी राष्ट्र रे प्रचलित गणतंत्र वास्तव गणतंत्र नुहे। सब कौन वास्तविक गणतंत्र नुहे बोली मार्क्सवादी माने सेमाने मत पोषण देइछंती। मार्क्सवादी मानकर मतरे बुर्जिया गणतंत्र अपेक्षा श्रमिक श्रेणीर एकछत्रवाद अधिक गुरुत्वपूर्ण और यथार्थ अटे। यदि देखिबा कोनोसी धनी गोष्ठी लोक मानकर शासन अपेक्षा एकछत्रवाद हेबार कोनोसी एक गरीब बा श्रमिक गोष्ठीर लोक माने एकछत्रवाद प्रति अधिक गुरुत्वपूर्ण बा यथार्थ बोली कहिछंती। किंतु यह संपूर्ण भावे श्रेणीगत संघर्ष मुक्त नुहे। यह संपूर्ण भावे कौन श्रेणीगत मुक्त संघर्ष नुहे। यह शोषित संख्याधिक श्रेणी पाई गणतंत्र रूपे नेउथिबा बेले धनी को पुंजीपति श्रेणी पाई एकछत्रवाद अटे बोली से मत पोषण करिसेंती। श्रमिक श्रेणीर गणतंत्र गरीबंकर पाई प्रतिष्ठित होइथाए। श्रेणीक यदि देखिबा श्रमिक श्रेणीर गणतंत्र कौन गरीब लोक मानकर पाई सेटा आईन बा नीति नियम मध्य गरीब लोक मानकर पाई प्रस्तुत होइथाए। तेणु एबे देखिबा समालोचक माने कौन कहिसेंती बा क्रिटिसिजम मार्क्सवादी गणतंत्र सिद्धांत निम्नलिखित दृष्टि समालोचक होइथांती। एक नंबर देख उदारवादी मानकर मतरे समाजवादी गणतंत्र प्रकृत गणतंत्र नुहे। कारण यह सबू लोकंकर स्वार्थ पाई साधना समस्तंकर समर्थन सह कार्य करि न थाए। निहाती भाव देखिबा है सबू लोक मानकर पाई होइथाए किंतु सबू लोक माने कार्य करी न थांती बा न थाए। पॉपरकर मतरे साम्यवादी समाज एक निबुज समाज बा क्लोज सोसाइटी रूपरेख निर्णय करिबारु एहार परिवेश मध्य स्वाधीनता और गणतंत्र विकास संभवपर नुहे बोली से मत पोषण करिसेंती। थर्ड पॉइंट देखिबा यह रक्ताक्त विप्लव हिंसात्मक संघर्ष इत्यादि को समर्थन करि थाए। यह प्रकृत गणतंत्र नीतिर चिरपंथी अटे बोली कहा जायछि। यह प्रकृत गणतंत्र कौन एक नियम नुहे बोली कहा जायछि। सार्टोर मतरे यह गणतंत्र पदच्युति नुहे बरम निर्मल सरल एकछत्रवाद प्रतिछवि अटे। निहाती भाव से कौन कहते एक सरल बा निहाती भाव सरल नुहे यह एक एकछत्रवाद शासन अटे बोली कहते। ख्रुश्चेव उभय विप्लव और संसदीय पद्धति माध्यम रे समाजवाद लक्ष्य पूरण पाई आशा रखुथिबा बेले चीन साम्यवादी दार्शनिक माने यहाँ को परस्पर विरोधी कही समालोचक मध्य करिसेंती। वास्तवता दृष्टि विवेचना कले कार्ल मार्क्स गणतंत्र व्यक्तिर राजनैतिक स्वाधीनता उपरे कम गुरुत्व दे थाए।
ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମାସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମୂହିକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ହୋଇଥିବାର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୋଭିଏତ ରୁଷରେ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବୀ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିରଳ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଚୀନରେ ମାଓଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପିପୁଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ମାଓଙ୍କର ପରେ କ'ଣ ଚୀନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲେ ସାଧାରଣ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ପିପୁଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ଏ ଥିଲା ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏହିସବୁକୁ ବୁଝାଇଥାଏ।